So, evil step dad on Roblox. Let's go. Let's go. So, dito. Let's go. Evil step dad. Escape from the bank. Yung dito. Ayan. Dito pala o, dito. Yo. Let's go. Yo. Watch. Let's go. Dito pa? Hindi pa eh. Hindi makakit eh. Dito pa rin kasi. Let's go. Yun. Ano ako sila pa dyan. Evil step dad. Tao mo na kasi. Nauna ka kasi namamatay na eh. Ito lang namatay na ako. Yaman talaga nitong billionaire na to guys. May golden kutsara pa talaga guys. Oh no. Evil step dad is away. Ito na agad. Oh my god. Yun. Ito na. Oh. May evil step dad. Saan niya daw? Grabe step dad dun guys. Let's go. Ano sabi? Guys, look at this. Oh my god. This is so much real doing the checkpoint. Nandito ba siya? Maganda ng bedroom ah. Nakalak. Okay. Dito ata eh. Ano ba yun? Dito. Hindi mo na ako bumili. Yun. 3, 2, 1. Checkpoint time. Uy, di makalakad. Uy, evil dad. That is so much evil dad. That is so pangit. Oh yeah. Uy, nalaglag. Sorry. Simple lang yan guys. Go. Uy, patay. Joke lang. Let's go guys. Yun. Buti na lang. Uy, sorry guys. Let's go. Ata na. Dito na. Yeah. Uy. Dito yung kanina kaya dito. Dang. Kakayanin ko to. Hirap na to ah. Yun. Uy. Pa-X pa. Uy. Sorry. Yun. Watch out. Ito. Isla pa. Okay. Watch out ka na, watch out. Nandito pa naman ako. Uy. Ay, sorry. Uy. Dito. Wala naman ang piniling hard mode, guys. So, dahil madali lang siya. Ayan na pala. Magpapakamatay ka lang dito, tsaka nandito ka nakapit. Walang hilang yan. Di mo sinabi. Let's go. Yun. Lalakad.
Iya. Dito na. Uy, dito. Hmm. Iya. Kaya lang. Ito. Sana. Okay. Wag na. Tapos na. Ha? Dito nga pala. Green. Iya. Uy, joke lang. Lilitaw lang. Uy, malaki. Wala man to guys, panasigaw siya. Yun. Nagbukas. Mamatay muna tayo. Ha? Di. Uy, De. Game. Let's go. Oh my god. Let's go. Ay, ano lang pala to pang speed? Kasi yung speed yellow green yan Akala ko laser. Uy, naglag. Ay, kasi dalawa sigaw niya bang nandun na tayo siya. Let's go. Uy. Get the gun. Go pass. Okay. Okay. Yun, let's go. Tara na. Game. Yun, uy, teka lang. May Among Us dito. Congratulations, you beat Evil Stepdad. Tingnan mo naman itong Among Us. Bakit? Langanap ko ng tanto. Boy pa rin yun. Ayun, malapit na. Ano to? Wala na lang. Gusto nyo, tatalo na lang ako dito. Among Us kayo. Kailangan ako tumalon. Patay. Bye-bye.